नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाल कोएट खबर को आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब स्वागत। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर देखिया पूर्व देखि नेबा मुख्य खबर देखिबा। प्रथम खबर सृष्टि हैला आउ गोटे लघुचाप उत्तर बंगोपसागर और बांग्लादेश संलग्न अंचल में सृष्टि होईची आउ एक लघुचाप क्रमशः पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग को गति करी 2 दिन भितर झारखंड और गेंगीय पश्चिम अंचल में पहुंचब। एवं समुद्र पतन ठारू 7.6 किलोमीटर ऊपर रही लघुचाप। यार प्रभाव में ओडिशा प्रबल वर्षा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। उत्तर बंगोपसागर ए मासरे तृतीय लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईची जार प्रभाव में एथिसह आज 30 तारिख पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। लघुचापटी उत्तर ओडिशा रहिबो बोली खबर मिलिछि। देखिबा परवर्ती खबर सुभद्रा योजना शुभारंभ को नहीं बड़ बयान देले उपमुख्यमंत्री। आवेदन प्रक्रिया हेबो सेप्टेम्बर 17 सुभद्रा योजनार शुभारंभ हेबो। तेबे अगस्त 15 सुधा समस्त प्रस्तुति सरिबा से कहिसंती। ए नहीं कौनसी सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश पाई नहीं, कौनसी फॉर्म बाहरी नहीं। एसओपी प्रस्तुति चली बुद्धिजीवी मतामत पर एसओपी प्रस्तुत करा। सुभद्रा को नहीं उठुथिबा गुजब को विश्वास करंतु नहीं। आवेदन प्रक्रिया को सरल करा। एने महिला मतामत नियाजियो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। एही योजनारे अधिकरू अधिक महिला किपरि उपकृत हेबे सेतिप्रति सरकार योजना चलीथिबा उपमुख्यमंत्री श्री परिडा कहिसंती। देखिबा परवर्ती खबर ओडिशा को आलू गाड़ी छाड़ुनी पश्चिमबंग किलो छुईलानी 50। गत किछि दिन धरी परिवार दर कलबल करुछा बेले एबे राज्यवासी को टेंशन देलानी आलू दर रे लागिछि निया। हु होई बढ़ी चली दर। आलू दर एबे हाफ सेंचुरी पार कर सारलानी अर्थात किलो पिछा दाम 50 छुईलानी। आलू दर एबे ऊपर मुहा थिबा बेले ओडिशा को आलू गाड़ी छाड़ुनी पश्चिमबंग सीमारे अटकी रही शह शह गाड़ी। एपरि स्थिति मुकाबिला करबा निमंते उत्तर प्रदेश आलू मगाजिबो बोली कहिसंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। तेज देखा परवर्ती खबर बाइक और बस मुहांमुही धक्का बाइक चालक मृत। नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी थाना अंतर्गत सोनुगुड़ा नीलगिरी जंगल निकट में बाइक और बस मुहांमुही धक्का बाइक चालक मृत्यु घटी। मृत बाइक चालक पटाकोट ग्रामर जगन्नाथ पाइक बोली जमापड़ी। एथिरे बाइक चालक गुरुतर हो रास्ता कड़े गुरुतर अवस्था छिटकी पड़ते। बस कर्मचारी उद्धार कर बस रे नवरंगपुर जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती करथिले। डाक्तर स्वास्थ्य अवस्था परीक्षा कर जगन्नाथ को मृत घोषणा करथिले। ए नै जगन्नाथ बापा लक्ष्मण पाइक पापड़ाहांडी थाना रे अभियोग हेबा परे पापड़ाहांडी थाना केस नंबर 58/24 रे एक मामला रुजु करी शव व्यवच्छेद पर परिवार लोकन को हस्तांतर करथिबा तदंत अधिकारी शिव प्रसाद दोले सूचना दैचंती। बस ड्राइवर गुरुतर को मेडिकल रे भर्ती कर घटनास्थल फेरार हो जाइछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर क्षुद्र जलसेचन उपविभाजन कार्यालय रे झुलुची ताला चाषी को पाई सरकार को कुंभीर कांदना। कंधमाल जिला गो उदयगिरी स्थित क्षुद्र जलसेचन उपविभाजन कार्यालय रे जर्नाजीर्ण अवस्था रही प्रशासन अवहेला जोगु उक्त कार्यालय ताला झुलिबा सह कार्यालय परिसर जंगल रे परिपूर्ण हेबा सह मुख्य फाटक रे ताला झुलुतिबा देखिबाकू मिलिछि। चलित वर्ष नियंटिया वर्षा जोगु चाषी चिंतार कारण जमी को पानी नहीं। चलित वर्ष सरकार कृषि एवं कृषक मानक विकास पाई बजेट रे व्यापक व्यय बराद करिथिबा सूचना मिलिछि। कृषि बजेट रे 28,944 कोटी व्यय बराद करिथिया बेले जलसेचन क्षेत्र पाई 14,467 कोटी व्यय बराद करिसेंती। किंतु एही टंका के खर्च करिवो केमिति खर्च हेबो प्रश्न उठुछि। परवर्ती खबर राखी बांधी निशा निवारण व्रत पालिबे लक्षे महिला। 19 अगस्त रे सबु ब्लॉक और पौरांचल रे आयोजित हेबो कार्यक्रम। राज्य में रक्तदान भाषा ज्ञान भली सामाजिक कार्यक्रम हाथ को नैथिबा आम ओडिशा और संवाद साहित्य घर निशा निवारण क्षेत्र में एक अभिनव कार्यक्रम आरंभ करबाकू जाउचंती। आसंता मास 19 तारिख राखी पूर्णिमा अवसर में आयोजित हेबो निशा निवारण व्रत दिवस। लक्षे महिला राखी बांधी निशा निवारण व्रत पालन करिवे। राज्य सबु ब्लॉक और पौरांचल में कार्यक्रम आयोजित होबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा अग्निवीर को राज्य में यूनिफॉर्म सेवार मिलिब 10% संरक्षण। अग्निवीर को नहीं ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ घोषणा करिसेंती। अग्निवीर को संरक्षण देवे राज्य सरकार। अग्निवीर को राज्यर समस्त यूनिफॉर्म सेवार 10% संरक्षण प्रदान करने को घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। एसहित बयस क्षेत्र में 5 वर्ष कहल कर दिल्ली गस्त पूर्व बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन माझी कहिसेंती भारतीय सेना रे जोग दैथिबा सबु सैनिक माने आमर गर्व और गौरव बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर नीति आयोग बैठक बंद कर
ଯୋଜନା ଆୟୋଗକୁ ଫେରାଇ ଆଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଯୋଜନା ଆୟୋଗକୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ନେତାଜୀ ବୋଷଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର କୋୟା ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଦାବି କଲେ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ବୈଠକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଧାନସଭାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କୋୟା ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ, ପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବିଧାନସଭା ଆସନର ବିଜେପି ଦଳର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡଖାମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହଯୋଗ। ଘରକୁ ଯାଇ ପତ୍ନୀ ସୁନିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଶୁକ୍ରବାର ସେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନିବାସକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁନିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ କି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନୀତି ଆୟୋଗର ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବାହାର କରି ସେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଭ୍ରାଟ ଅଭିଯୋଗକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ। ଚଳିତ 2024 ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିରେ ମହାବିଭ୍ରାଟ, ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀ କାଡାମ କହିଥିଲେ, ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ଏହା ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଏମିତି କହି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲି ସରକାର ମାନନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯିବା ବିଭ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କରିଛି। ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୁଚାଇଲେ ହେବନି, ବରଂ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024ର ସଂଶୋଧିତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷିତ, ବଦଳିଲା 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରାଙ୍କ। ସଂଶୋଧିତ ଫଳାଫଳ ପରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏହା 164 ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏହା 2 ଅଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇ 162 ହୋଇଯାଇଛି। ଓବିସି, ଏସସି, ଏସଟି ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା 163, 129ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 161, 127ରେ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ପ୍ରାୟ 50 ସଂଗଠନ ଓ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସି ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଉଚ୍ଚସ୍ଥିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କନ୍ଧମାଳର 5 ପଞ୍ଚାୟତ, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ମାଲିଜିରୁ ସୁନାମୁଦି, ବାଘ ଆଦି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ ନିକଟ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4ରୁ 5 ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସଠାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସହରରୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ଦେଖିବାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ୟାରିସ ଆସିବା ଲାଗି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରକ୍ତପାତ ହେବା ନେଇ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଦିନ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗ୍ନିପଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କୁ ଯୁବକ କରିବା। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଏମିତି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗତକାଲି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସକୁ 25 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲଦାଖର ଡ୍ରାସ ସେକ୍ଟର ଯାଇ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଶର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି।
विभिन्न आधुनिक प्रजुक्ति विद्या को नहीं सेना किपरि आहरी दृढ़ होइछि से नहीं खुशी व्यक्त करछन्ति मोदी। प्रतिरक्षा क्षेत्र में संस्कार पाई मु भारतीय सशस्त्र बाहिनी को प्रशंसा करुछि। सेना रे आधुनिक संस्कार पाई सेना को प्रशंसा करी प्रधानमंत्री मोदी एपरि कहिसन्ति। परवर्ती खबर राज्य में 17,000 रु अधिक शिक्षक पदवी खाली पड़िछि। गृह में उत्तर रखिले गणशिक्षा मंत्री। राज्य में 17,000 रु अधिक शिक्षक पदवी खाली पड़िछि। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में मोट 17,761 पदवी खाली अछि। एने गतकाली गृह में उत्तर रखिछन्ति विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़। खूब शीघ्र मुख्यमंत्री 16,519 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक पद सृष्टि करेंगे बोली निष्पत्ति नेइछन्ति। विभिन्न स्कूल निजस्व जमी नथिबा कथा मुख्यमंत्री अवगत अछन्ति। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ए संपर्क में आलोचना करिथिबा गृह में उत्तर रखिछन्ति विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़। दर्शक बंधु आज एतिकी खबर गुड़िक केमिति लागिला कमेंट में मतामत दियंतु। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे दबाई भल पाइबा स्वरूप गुटे गुटे लाइक रखिबा को भूलंतु नाही। नमस्कार, जय हिंद।